ग्रीन सर्दी, वाह, कुछ निकला। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, कैसे कैसे हो हो आप सब? सब हिंदी में आज फिर से वीडियो बना रही हूँ। मुझे तो हिंदी नहीं आता। बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं ये। नहीं, हिंदी आता है, थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर लेते हैं। आज फिर से एक रिक्वेस्ट वीडियो लाई हूँ, सीखने की, स्नीजनिंग स्नीजिंग, और वो भी 20 टाइम्स। 20 टाइम्स। 20 बार तो मेरा होगा ही नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। और इसके ज़रिए सीखना पड़ेगा। ये और एक ने रिक्वेस्ट किया था, तो मज़ा लो। वो क्या बोलते हैं ना, आप लोग एंजॉय करो। स्टार्ट करते हैं। बंगाली वर्जन के हिंदी सुन के और भी हंसो। सुबह से बहुत सीख चुकी हूँ मैं। চেপে যাচ্ছি তো হয়তো। मुंह ढकने के लिए मना किया तो ये কি করছে? आज सीखने के लिए ऐसे हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। सीखने के साथ हेयर स्टाइल ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। Yeah! दिखाओ दिखाओ दिखाओ, गंगा जमुना निकल रहा है। मेरा तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ आके रुक जा रहा है। उनवाटरी आमंत्रण এইটাই দি।
कुछ निकला? अरे तुम तो पानी पानी हो गई। रुकी जाने। তুমি করো, আমার ভালো লাগছে। और तो हो अच्छा मुझसे नहीं हो रहा, मैंने बहुत कुछ ये देख। तुम्हारे हाथ में क्या है? ग्रीन सर्दी, वाओ। मुंह ढक रही कि तू अरे हिंदी में बोलो, समझ में नहीं आएगा उनको। मुंह नहीं ढका, फेस नहीं कवर किया। सॉरी सॉरी, और नहीं हो रहा है। वीडियो यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। टाटा बाय।